Alhamdulillah orang sadaya tiasa ngarumpul ngariung dina bumi ieu. Alhamdulillah meskipun ada beberapa yang mungkin lagi izin, sedang sakit dan sebagainya, kita doakan agar kita semuanya dapat diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Hapunten ke bapak-bapak sedayana, geus nganggo waktuna dan sebagainya. Insyaallah kita tetap semangat. Yasinan rutin setiap malam Jumat. Insyaallah jangan sampai lowong karena ini sebagai paku buminya daerah sini. Kenapa saya katakan paku bumi? Karena di sini situlah kita senantiasa mendoakan daerah ini, mendoakan keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita dan saudara kita di mana berada agar senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama daerah ini agar senantiasa terus semakin diberkahi Allah, dirahmati Allah, hati yang damai, hati yang tentram, tidak penuh keruwetan, tidak penuh kepanasan, kenerakaan, sehingga yang ada adalah kedamaian hati. Itulah tujuan kita semuanya. Sehingga pada kesempatan ini terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya, kerawan panjenengan semuanya, dongkapnya orang sedayana di bumi ieu semoga senantiasa menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hampura pilih di dia insyaallah aya niat beda, insyaallah beda, jadi punten ulah sampai jadi masalah. Insyaallah aya niat nu kahiji minta doa restuna ku bapak-bapak sedayana semoga senantiasa kita semuanya daerah Simbar ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua semoga keluarga orang sadayana senantiasa selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu katiga wujud rasa syukur kami sekeluarga atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun itu, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan sebagainya, sehingga kita wujudkan dengan bentuk tasyakuran. Dan selanjutnya yang keempat adalah niat kami adalah senantiasa mohon doa restunya agar insyaallah besok hari Minggu kita ada rencana untuk mendirikan genteng di rumah seorang janda di Majenang sana. Insyaallah bapak-bapak sudah sedikit mendengar. Yang intinya adalah kami tidak ingin membebani panjenengan semuanya. Kami hanya mengharapkan doa bagi bapak-bapak yang insyaallah semoga dengan doa itu pelaksanaan besok hari Minggu dapat berjalan lancar. Kalau syukur-syukur ada waktu luangnya insyaallah tidak akan ditolak, tetap akan diterima dengan sangat lapang dada. Karena insya Allah hari Minggu itu naikkan genteng, hari Jumat Sabtu itu akan dipasang kuda-kudanya oleh tukang, sehingga hari Minggunya tinggal naikin genteng aja, tinggal masak usuk reng dan sebagainya. Insya Allah tidak akan sampai 1 hari penuh. Insya Allah semoga dapat berjalan lancar, karena itu adalah suatu panggilan hati. Karena hidup di dunia ini kalau semakin kita bermanfaat, insya Allah kita akan semakin barokah, semakin bermanfaat dan semakin bermanfaat. Ke depan harapannya kita semakin jeli, semakin peduli. Kenapa kok itu di luar sana dulu, nggak sekitar sini? Ya karena Allah sedang memanggilnya di sana dulu sebagai contoh, sebagai percobaan, sebagai awal permulaan. Dan harapannya ke depan insya Allah semoga hati kita semua terpanggil untuk senantiasa menjadi manfaat kepada penduduk sekitar sini. Karena di daerah sini pun masih banyak saudara kita, tetangga kita yang mungkin masih tidak seberuntung kita dari hal rumah, dari hal mungkin pekerjaan atau mungkin sebagainya, sehingga kita pelan-pelan tidak akan membebani panjenengan semuanya, tergantung bagaimana tingkat keluasan hati kita, dan semakin dekat kita sama Allah, insya Allah hati kita semakin luas. Karena ke depan akan kita fokuskan insya Allah ke daerah sini dan sekitarnya. Kita cari mungkin ada rumah yang masih tanah dan sebagainya, kita harus terpanggil ke situ. Insyaallah melalui forum musyawarah terlebih dahulu kita musyawarahkan di antara kita, terus kemudian kita cari solusi bersama dari sumber pendanaan dan sebagainya, butuh berapa dan sebagainya. Insyaallah semoga kita semakin bermanfaat untuk daerah sini dan sekitarnya. Itu untuk hari Minggu besok, mohon doanya, keikhlasannya, dan jika ada lebihnya alhamdulillah kami sangat senang sekali, sangat menghargai panjenengan semuanya. Insyaallah itu semua adalah hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi apapun dalam pekerjaan hal itu.
Kemudian selanjutnya niat kami yang kelima adalah mohon doanya keluarga kami yang di Pacitan sedang meriang-meriang di daerah sana lagi mulai-mulainya gitu ya. Termasuk keluarga kami di situ ada beberapa rumah termasuk orang tua kami. Jadi mohon doa restunya agar desa sana, desa kita dan dimanapun berada, semoga senantiasa dijauhkan dari wabah penyakit, dijauhkan dari segala ketakutan. Karena ketika hati kita takut, sebenarnya wabah itu bukan yang berbahaya, tapi ketakutan dalam jiwa kita itu yang berbahaya malah. Ketakutan, iman kita turun, otomatis imun kita turun, sehingga terjadilah wabah yang lebih menang daripada imun kita. Sehingga mari kita tingkatkan iman kita agar imun kita semakin naik. Dan kemudian jangan panik, jangan takut. Insya Allah tetap kita senantiasa ikhtiar, menjaga kesehatan, makan yang bergizi, jaga jarak dan sebagainya. Insya Allah semampunya gitu ya. Karena itu sebagai bentuk syariat. Hakikatnya adalah senantiasa mari kita jaga betul hati kita, jaga jarak. Jaga jarak dengan orang-orang yang mungkin hatinya sedang berpenyakit, sehingga kita harus berjaga jarak. Agar apa? Kita tidak ketularan. Kita harus bentengi juga muka dengan masker, berarti hati kita juga harus dimaskerin. Maksudnya hati dimaskerin itu jangan sampai kita tertular oleh penyakit hati yang jauh lebih berbahaya dari penyakit wabah saat ini. Mari semakin hari semakin sadar agar kita semakin didekatkan oleh Allah, semakin dekat. Dan semoga semakin kita sadar bahwa kita hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak niatnya tapi sangat merepotkan panjenengan semuanya. Insyaallah malam ini kita alihkan doa-doa kepada almarhumah dari keluarga kami, wabil khusus dan wabil umum kepada keluarga panjenengan semuanya secara umum dan juga kepada seluruh kaum muslimat di mana berada. Semoga senantiasa para almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat terima amal ibadahnya dan dapat tempat nanti yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami senantiasa memohon maaf yang sebesarnya apabila dalam subuh gubuh-gubuhnya. Semoga ini tidak akan menjadi hal yang tidak enak karena kesepakatan kita yang dulu. Tetapi kan dalam kesepakatan jika ada niat tidak masalah. Jadi jangan sampai menjadi masalah, nggih. Ikhlas nggih, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi ini adalah niat kami adalah pertama mohon doa restu tadi yang pada intinya adalah keluarga kami yang di Pacitan sedang banyak yang meriang, sedesanya itu banyak yang meriang, bahkan yang meninggal itu malah jauh lebih parah daripada sekecamatan. Sekecamatan itu paling nggak rata-rata 4 atau 5 sehari itu bisa lebih, sedesa aja itu lagi parah-parahnya di daerah saya. Jadi ya karena di sana belum ada mungkin orang yang sebagai mendoakan terus gitu belum ada. Ibarat ulamanya itu belum senantiasa terpanggil betul gitu untuk mengajak umatnya terus kemudian mendoakan itu belum terlalu. Sehingga masih bersyukur di daerah ini ibaratnya atau di daerah sekitar sini. Alhamdulillah kita senantiasa terpanggil terus untuk mendoakan sehingga wabah itu bisa terkendalikan. Karena apapun di dunia ini dapat terkendali oleh doa. Allah masih memberikan kesempatan melalui doa. Sebelum menjadi takdir, doalah pintu agar kita bisa cek kasarnya Allah merubah takdirnya gitu. Jadi sebelum menjadi takdir kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selanjutnya adalah hari Minggu besok mohon doa restunya agar diberikan kelancaran, keselamatan bagi pekerja dan sebagainya dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai amal sangat mulia ini dengan bacaan umur kita bersama-sama. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ila khadan Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alati wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in tabi'in wal ulama'i wa ya Allah husun syahadul qadir jalani al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudari guru kami yaitu Bapak Kiai Jikri Muhammad Suhari bin Sabar wal almarhum Bapak Ustadz Kilon Hadi Salmu bin Dharma Karya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رحيل جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في dusun Simban Jaya. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada almarhumah, para pependuh, para punduh, para sepuh, para pekolot, para dukun, orang-orang alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, dan orang berjasa di desa benar dusun Simbarjaya ini, semoga senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dapat terima ibadahnya dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Wabil umum, marilah kita doakan almarhumah dari keluarga kita semua yang ada di sini, leluhur kita, orang tua kita, keluarga kita yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu di jauh maupun dekat, entah melalui kita dalam kubur sana. Semoga senantiasa almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat terima ibadahnya, diberi nikmat kuburnya, dan senantiasa dapat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon doanya kepada almarhumah dari keluarga kami, yaitu dari keluarga istri, yaitu kepada almarhum, yaitu wabil khusus almarhum Mbah Hadi Suyono, walmarhum Imah Ibu Surip, walmarhum Bapak Darmo Karyo, walmarhumah Ibu Paigem. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mohon doanya, kita alirkan doa kepada almarhumah dari keluarga saya, yaitu wabil khusus ila ruhi almarhum Mbah Haji Tul Somad, walmarhum Mbah Haji Sidik, walmarhum Mbah Haji Mahmud, walmarhumah Mbah Mulia, walmarhumah Mbah Mutmainah, walmarhumah Mbah Katilah, walmarhum Bapak Sutamis, walmarhum Kamil Rizki. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudari almarhum Mbah Matsuki, walmarhum Mbah Sokinem, walmarhum Ibu Suryati, walmarhum Nanda Dwi. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara umum, marilah kita doakan terlebih dahulu seluruh penduduk dunia ini, wabil khusus kaum muslim muslimat dimanapun berada, wabil khusus di Indonesia dan juga desa benar dusun Simbar ini. Semoga senantiasa penduduknya menjadi penduduk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diampuni dosa-dosanya,
senantiasa diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga daerah ini menjadi daerah yang bahtun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa menjadi penduduk yang bertuhan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sukses dengan sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, terhindar dari segala mara bahaya dan juga penyakit berbahaya, dan juga senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita doakan kepada keluarga jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Semoga keluarga kita, anak keturunan kita, saudara kita dimanapun berada yang jauh maupun dekat, semoga senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sesuai akhiratnya bagi bagiannya, bagi sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus mohon doanya kepada keluarga kami, yaitu wabil khusus lagi kepada Nanda Ryan, semoga senantiasa keluarga kami menjadi selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah taufik inayahnya sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah, senantiasa sukses akhirat bagi akhiratnya, dan juga senantiasa menjadi hamba yang bertuhan Allah Subhanahu wa taala, juga hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada diri saya, keluarga saya, dan juga keluarga saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. قل وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mohon doanya untuk keluarga kami yang di Pacitan sana, di desa Tambakrejo, wabil khusus orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak kami, bude, bule, dan semuanya saja yang tidak dapat kami sebut satu. Wabil umum daerah di desa Tambakrejo sana, Kabupaten Pacitan, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, diangkat segala wabahnya, dan juga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi penduduk yang bahtun thayyibatun wa rabbun ghafur, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehat jasmani dan rohaninya, dan juga diberikan keturunan anak yang soleh solehah. Kepada keluarga kami yang di Pacitan sana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita berdoa semoga senantiasa pekerjaan mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu besok di Majenang sana, tepatnya di rumah Ibu Ning. Oh, yang pun ingat kita doakan almarhumah dari bapaknya Bowo, yaitu Bapak Suryanto kalau nggak salah. Semoga senantiasa almarhum dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya dan sisanya, dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Suryanto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dalam pelaksanaan pembangunan, pendirian genteng dan sebagainya dapat berjalan lancar, dan semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan lahir dan batin, dan juga diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. قل وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد أخذوا على يسارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناقهم بين الأقوال فهم مغلون وجعلنا من بين أيديهم سدا فسيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الهوى وكان بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا ننظر الموت ونرزق ما قدموا وأشهدوا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فأخذناهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم شيئا إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت بدنيا لأنذر ومن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني عملت بربكم تسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيئة واحدة فإذا هم خامدون يا غشر من بعد ما يأتي رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا ما لم الله من القرون أنهم إليه لا يرجعون جميع لدينا مولدون وآية لهم الأرض الميدان وإنا وأسلمنا فمن منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأنبتنا فيها من الغلول ليأكلوا من ثمره وطعم اليتيم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما في الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى علق الرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا تسابق النار وكلهم في فلك يسبحون آية لهم أن حملت ريته في فلك مسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنريهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تدري من آية من آيات ربك إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا منهم ولو يشاء الله أنعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ماذا وضعين صادقين من يدعون إلى الشهادة وبلادا فالدنيا مسلمون ولا يسألون توصية ولا إلى دين يرجعون ونفر في السور فإذا هم بأجداث ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدين آدم وعد الرحمن واشتكى المرسلون إن كانت إلا شهادة واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون فاليوم لا تظلم نفس ولا تشهد إلا ما كنتم تعملون إلا شر الجنة اليوم في سجون وكافرون هم وأزواجهم في ذلك الأرائك متكئون هي فاكهة ولهم لا يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا بشيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تعبدون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم ونشهد
وبارك لهم بما كانوا يصفون ولو نشاء وطمسنا عليهم فاصطفوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسناهم ولما كانت ومسناهم هديا ولا يرجعون سوء بخلقها فلا يكلون وما علمنا سرا وينبغي إليه وإلى ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرون أولم نلوم مما أنزل الذين أنعم فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحد قولهم إننا لمبشرون وما يؤمنون أولم يروا الشمس أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا المثل ونسي خلقه قال ويلزم وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجرة ضرورا إلا أنتم منه توقنون خلق السماوات والأرض بقدر لا إله إلا وله الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita lanjut dengan istighfar, selawat tahlil bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
الجلال والإكرام وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وعافية في العالمين وبلا في رزقنا وعطاء بدل الموتين ورحمة الموتين ومغفرة بدل الموتين اللهم حاول علينا في صدر الموتين ونجد من النار وعافنا من الشر ربي في ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم اجعل ريان في الأرض طفلا تحيا صالحا وأهل عبادك وأهل شهودك وأهل معرفتك مباركا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Iya mustahil. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan benar ini dari Allah Subhanahu wa taala membawa keberkahan bagi seluruh yang hadir di sini dan juga seluruh keluarganya dan juga seluruh umat di daerah ini dan juga sekitarnya, dan semoga apa yang kita hajatkan dapat diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.